পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য তুলে ধরতে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পানামা পৌঁছল। সে দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন থারুর। ভারতীয় দূতাবাসে আয়োজিত এক সম্মেলনে তিনি বলেন, ভারত যুদ্ধ চায় না, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি দেওয়া দরকার। Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married wives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." They said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color of the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. এর আগে এই দলটি গায়ানায় ছিল। সে দেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শশী থারুর বলেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সহমত দুই দেশ। Mentioned, of course, the issue of terrorism, but again with Guyana it always goes beyond the main purpose of our visit, because there's a much larger scope for cooperation between our countries. The Prime Minister's own wife had come to India, to Ahmedabad, as part of the technical cooperation program we offer, in which about 100 officials every year from Guyana do tend to come. And these officials are trained in India for 6 weeks, 3 months, 6 months, depending on the project, on specific areas. She had come and studied entrepreneurial and NGO management. Fascinating. That's the wife of the Prime Minister of Guyana. So you see, through our development cooperation, we've been able to get goodwill from very many places as well. जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो।
locomotives